বরক দম 55 ইনকা চিনি বরক মানে অরণ্য চিনি বিসিং আঞ্চলিক ওয়া সব বাইরে ওয়াতে হিংসে বিদেশি হমানি অম খুব ভুল ধারণা তাহলে আগে রাজা রাজপাচালকর 32 জন প্রধানমন্ত্রী রাজানি তমানি চিনি ত্রিপুরা রাজানি শতকরা 40 থেকে 45% ওয়াজ চিনি ত্রিপুরা রাজ্য তমানি সাকলা রুশানবাদ থেকে 5 উইনায় বাইরে ত্রিপুরাও তমানি বড় বাইরে ওয়াতে বিদেশি হমাকে বলুন নাই অম কাকে বিদেশি চক্রান্ত जों मावा सबनाय निनि माखाने अवश्य नों मानिनो नाङा किन्तु अमा हाइया ते कासे कबि गबैनो अ हानि बुस बरकनो नों डिस्टार्ब खालायनाय बरबाय दांगा फासाद खालायनाय निनि अधिकार ना मानाय अमा वासा खानाके मारक बोलुनो खायजे खालाय थाङैनो नुजाका आसिसन दांगा खालायखा दांगा खालायनाय रक सभा रंखा বাইরেনি দোষ দম বিভিন্ন জায়গা বদরা সমাজ উগ্রপন্থী কতগুলি থাকা কয়েক বছর কয়েক যুগ ধরে উগ্রপন্থী হিরিনাইছে ডিপ্রাইভ হাইজাকা এমনকি 40টা হাই স্কুল হাই সেকেন্ডারি স্কুল এডিসি এলাকানি 12 বছর তৈনে মাস সাপানো মাধ্যমিক পাসিংয়া তাবো কিসব ফেরি খাইতো না কিন্তু লুজাখা তাবুনি সিনি 8-10 বছর সেকান क्लास 1 100 जना सिनी बरक दफा भर्ती खाके क्लास 5 6 के 50 जन से तंगो ते 50 जन आका ड्रप आउट थांगो बड़ी परे माध्यमिक जरा के मात्र 19 पास खाइबो 100 जना नि बिसिको अमहाय के जों खाइजागला बद्रन जों माव सबनाय सबा जोंना हाके खाइके एतदिन सरकार तमनि जों बागि सबाय खाइखा ताबो किन्तु जों सिनी सरकार फाइबानि परे 2018 नि परे खाके विशेष कर 2014 सन निसिनी তিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নালা আপনার সিনি কাকাইনো বিদ্যা জ্যোতি যোজনা হি চাইনা প্রধানমন্ত্রী পিএম শ্রী নিনায় চাইনা সিনি দিল্লি বোর্ডে তমানি বনানো চিন্তাবক সিলেবাস খাইলা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের পরে উনি आगे 500 आसन करे ताबके 5000 एबार आसन दंगो गुरिनब 3 भागेर 1 भाग गुरिना रिजार्वेशन खाइए निब पार्लामेंट तबै दंगो बिल तबै दंगो बन देखबे पास खाइना आगे किन्तु सैनिक स्कूल आरो गुरिनि सुजुग करे किन्तु प्रधानमंत्री যখন 2014 दायित्व नाला मे मास सिनि बनि परे काके सैनिक स्कूल ताबक गुरि रगहायनो परे माने सैनिक स्कूल पढ़ा माने हाईटिनी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जखन एनडीए सरकार बीजेपी प्रधानमंत्री तमानी दिल्ली आपन से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चाहिए तब कैसे कैसे 480 जना 240 गुरु 240 चला हस्टेल तमनाय भारत सरकार कैसे कैसे छात्रनि पिछने प्राय 10,000 मासे रां रहय दं हानि बांगिनि बनो आरो जाहाते चिनि गोरिब बेसारक सुजुग मानाते हिनिना आं स्पेशल एलिमेंटारी एडुकेशन हिनिनाय एलकेजी नि क्लास 5 जरा कोचिंग थायनि प्रत्येक प्राय पारावनो अकिला ब्लक एलाका अरनि 16टा बिसितमनि थेलाकुम दुइटा थेलाकुम सयगरी आयां जंगुजला ब्लक दुइटा दंगो 18टा जागाव तीनटा के खायना कोचिंग सेंटर चालू खायजा सालो 2 घंटा नि बां 215 टाका मनि बबताक बारे उइनाय 250 टाका आंनो हाताब सालो बिसकांनि बसराव ताके बबु सालो 300 टाका खायनि आं प्रस्ताव नारगितो आरनिया मिराव जेतैनो जरायनो भर्ती मारनाय मारहनाय भर्ती माने कि आरनिया प्राइवेट परेने जानि मा खायनाय बुंफा दायित्व नाय मा खायनाय लुकु चौधरी मोबाइल पासाय सुनां कयु कोचिंग सेंटर तंगमानिनो जानि जा मोबाइल तंगमानि बन बाबागुरि मिशननि माध्यमे जाते सब तलुंनातै गरीब बेसा जरा प्राइवेट फुलुंगमाया आरो परे उइनाय एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय अमहायाव जाते थांमानातै हाकिनि रक चेष्टा माखायनाय काजे आं कोचिंग चालू खायमानि अ उद्देश्यतै खायो बनि परे ताकहाय एकल विद्यालय हनिनाय विश्वनि परिषदनि तरफ थेका किला ब्लक 200टा तबनि चेष्टा खायदोंगो
bo phaila ka ke bo mane para para o khlai jan niro kintu makha sinai tabok sini busana sijak ko ringjabo sijak ma khlainai khani bangai tabok ang 2019 ni sini chaina ha joto school tongmani ani bagmai assembly constituency andara wa jinglang thung borok lang thung te tongmani 18টা বিসি 13.5টা মানে 14টা গাঁও পঞ্চায়েত তংমানি এই 32টা পঞ্চায়েত তংমানি বিসিঙ্গ যত স্কুল তংমানি প্রাইমারি থেকে সিনিয়র বেসিক হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল যে কিফানে তাক বসকানি মার্চ মাসে যেটা ফাইনাল পরীক্ষা আংনা 2027 নি মার্চ যে পরীক্ষা না আলিও কাকে যে কিফানে ফার্স্ট ডিভিশন 60% উপর মার্ক মাত্র নাই ব মাধ্যমিক লংতং 12 ফাইনাল লংতং ক্লাস 9 লংতং ক্লাস 1 নি থিনি বাড়ি মাত্র নাই और जगह निरो गार्जेन रक जरा समाजसेवी तंगनाय लुकुनि चौधरी मयलनि पासाय मदने अक्रा निरो मासुबानाय दफानाति सावानि सुशिक्षित खलायनिसि माति सानाय केवल उमनरेगा हनि नेता विकसित भारत हनिनाय जी राम दिनि उरेगा तांगा निबाङै गायसाने वालायै थुलु थुलु दंमा बाय चलैया लेबार निबाङैनाय वालायै निबियावबो जों सामुं नांथाङाखै सुशिक्षित मावनि बांसिन जों आर'जि तमाय जोंनो रयानि जों मावनाय जों लेबार गानि बाङैनो अरनियो आसाय फैया चीन जापान जुदि पृथ्वीना मामलायसे गोरोंखौ फुलुरो मा खाखाय जों बुकुं बारा जों मानो हनन नायो चीन नरेन्द्र मोदी बाहाय दिसाय तलांगानि चीन डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहब हनन नायो जों चीन जाना तंनाय आं बाहायगानि नायो चीन समाज बाहायगानि नायो ताबक समाज की तरफ থেকে পরিক্রমা ফাইনাই প্রত্যেকটা পাড়াও জমাতিয়া পাড়া হতে ফাইনাই আফ্রা কেন্দ্র থাঙ্গিনে মাখানা নাই ময়লনি ফাইব্রো মাখানা নাই হদানি ফাইব্রো মাখানা নাই বাবুগের মিশন সব ফাইব্রো মাখানা নাই ধর্মনি ফাইব্রো মাখানা নাই হাইতেইনো বিভিন্ন রকমের কের কথার কবিনি বাং ফাইব্রো কেন্দ্র মাখানা নাই খানাওই নাই সামু মাতা নাই কাজে आं बारा गोबां कक सालिया जों कालचार प्रग्राम नायनो होनाय दा जों हाइस बिसिङाव जों निरन थिक मते कसां तुंफ्लामा जगरा कसां जरा तुंफ्लामा खालायनि आं वासमानि ताकफा खालायबायाखौ तबे परवर्तीव जखनि नाकि प्रग्राम नाय आं चेष्टा खालायनाय निरन कसां खे तुंफ्लाफ्रा कसांफोरखौ तुंफ्लाफ्रा खालायनि बांनाय वासावै दङ अबसे खालायनाय काजे निरन सवासो नांगौ निरन सहयोगिता नांगौ हानि जों सबका साथ सबका विकास बायगें नायबा যতনি প্রসেস প্রয়াস বাই যতনি সাক্ষার মুং বাই হাইকেছি जों देशना सिनामानाय नतुन त्रिपुरा नया भारत नया त्रिपुरा जों सिनावानि जों गण गोसोखां हिं दङ स्वच्छ भारत खालायानि যতनि नग स्वच्छता जाते तंनातै तुलसी रक निम बुफां रक बिथि बुफां रक गायनाय नगा जायगानि गायनाय रुप मुक्त खालायमा दंनाय काजै गोसो कक सावै যতन खाका हायाफा बायदिनि 80তম স্বাধীনতা দিবস পালন খাইমানি সাল যতনি মুজো তंगनाय जादों नाथै निरो जत काहाकरि मा तंनाथै जों बिसाङाव था कसांखे मा तंनाथै सरकार जेबे स्किम रमानि निरो बाहायनि सिबैनाय जतन नाबाय जादि अमक अमनारगानि कम मथाका भारत माता की जय।